Ganon? Marami pa naging story yun. Kanina pa ako Silent killer. Walang supply. na malapit. Oo. Kasi sugar eh. Kaya Malapit wala siyang press. Or perimeter siya. Hindi kaya. Meron kasing hindi kaya yung ano is. Pares kayong malaki. Wala bubot din isa. Pwede siguro. Kaya. Beer After Ball Season 5. Congratulations po lang sa best player po natin, si Kuya Marvin Paraiso. Eighteen points na rebound, one rebound. One assist, one block from sa Kuya. Ito. Pinaisip po na isang chance. Assist po daw,
Away ball, pasok na lang, first foul. Ayan na si Sally. Sally. Ball game. Sally tapos kay Troy. Ako ni Sally. Aquino. Pakaiso. Nakuha ni. Live ball. Number 19, foul. First personal foul, first team foul. Now get Troy. Get Troy. 5 to shoot, Pimira. Wala, nakuha ni. Fourth round, Pakaiso. So guys, Pimira, wala pasto. Wala. Chanel. Ini apakan? Chanel. Ini lagi. Pimira. Pasok. Ready for Pimira. Pasok. 94. Chanel. Wala. Out of bounds. 6 seconds to shoot. Philippines, binigay Chanel. 5 to shoot. Chanel, Pimira. Wala. Nawali. Nawali pa rin. Chanel, binigay Tatay. Pimira. Wala. Nawali ka keeper. Pimira. Wala. Nawali si Philippines. Foul number 62. Unang pagbubusto, Mula Gilbert. Pasok. Unang pagbubusto. Pasok ulit. Important. 62. Gusto rin yung Pulubaya. Pulubaya. Hindi sa kailangan ng bawang Bautista. Pimira ko sa akin. Pasok. Number 2. Bautista. 94. Bigay 63. 15 to shoot. 41. Pakaiso. So my step. Binigay kay Petroy. Binigay kay 94. Pimira. Wala na ako ng Pimira ulit. Number 2. Bautista.
Chanel. Bigay ang pista. Titira. Wala na warning. Warning si Sisu. Si Sisu. Binigay puro bayan. Titira. Wala na warning Chanel. White ball. Before, Bondo, binigay Chanel. Chanel, Sisi, nagkakasa, wala. Wala Paradiso. Paradiso, so may step nila, wala. Asya, Bigorti. Bigorti Chanel. Bigorti. Awal Chanel. Awal Bigorti. Asya, Bigorti.
Dito sa kanyang press. Ready to shoot. Tinira. Pasok. Number 2. Santos. Dito sa ball. Santos. Santos. Santos ang persona. Pero negative one. Luego, primera, amigo, paso. Santos. Foul is number 10. First personal foul, second team foul. Rebound, number 67, negative 1. Reserve timeout on white team. Then shoot. Mendoza. 5 to shoot. Basa naman pa rin. Score natin, 18-14. Lamang ang bulan. Oras natin, 25.9 seconds.
Arcega Kapusari. Perfect combination. Domingo. Electronic. Pinagay 42. Bumay para iso. Tira. Wala. Good. Number 20. Warning for delay. Kailangan po nakatake. Pagpapasok po tayo sa order na nakatake na daw. Number 76. Ha? 76. Good throw. Hindi wala. Nakuha yung tayo. Good throw. Hindi nakasabi. Hindi wala. Nakuha yung
20. First personal foul. First team foul. Unang pag-gusto. Wala. Pasok. Back to the ball game. Balik semua step ini pasok. Bukan teman-teman, batang-batang. Paraiso. Paraiso. My foul, number 27. First personal foul, second team foul. 14 seconds to shoot. Paraiso, bring it Troy. And shoot. Ang lagi nilagay ito, Paraiso. Nice. Good ball. SD Gala. Gala. Mendoza, 15 shoot. Mendoza, umikot-ikot. Jumali pa, pinasa, pasok. Labas ang bola. Sembol, 7 seconds to shoot. 7 seconds to shoot. Mendoza, binigay sa ilalim. 5 to shoot. Foul, number 19. Second personal foul, third foul. 14 seconds to shoot. Number 18.
Binigay pulong bayan naman. Wala. Mawani. Kuwego. 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 Ito ay ang direct shooting nila ni Kuwego. Umipay ni Sabi. Tama po. Umipay. Thank you. Chanel, bring the ball. Chanel, bring out the ball. Bautista, shoot. Bautista, Pasok. Number 2, Michael Rivera. Diego Mendoza. Then shoot. Mendoza. Inira. Wala na wali. Rivera. Binigay sa white ball. Chanel tinira, pasok, number 2 Chanel. Mendoza. Bigyan niyo sa ilalim. Nakakawal na kayo bunduran. Kuya Super, pinasakay ni Kuya Boto. Pinasakay siya ng mga Mendoza. Sumansay sa pamilya ng number 18. Kuya Kuya Bunduran. Score natin 1 minute and 10 seconds oras. Oras yun, 1 minute. Ay, score natin. Mendoza, 40 seconds. Mendoza.
34 seconds. Mendoza, Timira, wala. Nakuha ng papel. Dahil sa gilid po ng bakit Timira, wala ng papel. Rivera, Rivera sa ilalim. Pero, 19 seconds. 17 seconds. 13 seconds. 10 seconds. 7 seconds. Basa na natin nila, wala. Basa na lang 2 seconds. Basa na lang. End of the second quarter.
AJ, bigyan sa ilan, tingin ang palikod. Number 2. SB Jan. Detroit, binasa ko na yung buwan ng wala ng Santos. Binigay sa Hani. Symbol. Santos at Reyes, wala. Makuha mo yung mga sa kanina. Ayun mga kapatid sa tatay. Wala na AJ. AJ, binigay. Santos, grabe mapamata tayo sa Binigay na sa recording. Okay. Hindi na naman patalikod, grabe na. Ang SB Gala, David Santos, Binigay, sa gitna pinasa pa ni Earth, hindi na naman patalikod, grabe na talaga. Under the sea. Under the sea. 9-4. Nino, babalik isa, bigyan ito, isang minute. Pumalik, tira, paso. Important Bola. Santos. Binigay, tira, wala na wali. AJ, binigay Santos. Binigay, time shift, tira, tinupa, Pero, when foul, number 16. First personal foul, first team foul. Next one. Bogaya, binigay, Paraiso, binigay sa ilalim ng mga gawad na safety.
Binigay ang Pipila, binigay Jose. Sacrifice. Wala na kawalan. Foul si number 99, Jose. First person ang foul, third team foul. Mendoza. Igual the ball. Binigay kay Alan Lali the captain ball of Wadi Exacto. Mendoza. Titira. Wala na Wadi Mendoza. Titira. Wala Tinek. Wadi. Tama na yung Bakla. 44 seconds. Bakla. Jose. Titira. Isang pa. Wala. Foul si number 66. Kuya Alan Lali. First personal foul, first team foul. Unang matapos si Jose. Wala. Isang pa. Pasok. Rivera. 30 seconds. Rivera. 25 seconds. Rivera. 20 seconds. Alan Lali sa player. Wala na wala Mendoza. Pasok. 10 seconds. Pasok na lang ang maliblib. 8 seconds. 5 seconds. Ang pipili. Last quarter. Ang score. All 52. Grabe ka na, undefeated. Mana sa tatay? Mana sa tatay? Binabati ko ba pala si Mark Corpus ng Beer of Tempo. Ote yun? Gana. Titira. Wala yung sabi, wala yun. Parehas si Kobe. Nalito ako. Siguro sino mas Kobe. Parehas. Punong bayan. Wala. Nawali Buwelo. Sa ilalim. Wala. Nawali Kuya Peter. Mga Malatini Santos. Santos. Binigay ni Christian. Santos. Binigay kay Peter.
cross, tinira, wala nang wali. Negative one. Tulay. Bumaba, tinira, wala nang wali. Chanel. Chanel, regalo niya. Chanel. Tinira niya si Gala. Pasok. Number 2. Paraiso, mana sa tatay? Miguel Domingo. Simon. 12 to shoot. Troy. Pinira, wala pero may sabi ng foul. Si number 02. Foul si number 03. First personal foul. First team foul. Rep, balik daw po bola, Rep. Basa mo. Rep, balik daw po bola. Mendoza in 29 out, 2 way goal. Ngiti-ngiti si Opus, nakakain kasi. Para ito, Santos, gitna, Gatroy, pinasa, punong sa tres, wala, naman ni Kulay, pinapas ko. Gusto mo na yan. Siya. Counted po. Basketball. Foul sa number 10. Domingo. Tumawi. First personal foul. First team foul. Score natin 56-54. Matigit ang score natin. Mga 0-3. Pinira, wala na wali ko lang. Pinira niya sa kapit. Pinira pasok. Number 2. Ayun na, si Paraiso. May idol. May papapuy. Ang artista ng field after ball. Ayun na, Paraiso. Foul si number 06. Chanel. First personal foul, second team foul. Gulay. Binigay Paraiso sa ilalim. Binigay Gulay. Binigay Tumpayan. Pinira. Pasok. Number 2 by Tumpayan. Chanel. Wala na wali ka na ba? Mawali pa rin so ay na. Bitin dahil. Okay lang yan, pamigay naman eh. Sa bread
Okay, Jose. Okay, Chanel. Binigay yung puluran. Kuya Bani. Hindi baklang. 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 Sumalit yung pinili tayo na yung mga nakakuha. Blackball. Negative 1. Negative 1. 80. Tira. Pasa. Zero 6. Gala. Chanel. Bigay ko yung puno na kuya Gary. Hindi nagbabago. Servisyo, protocol lang. Puripayan, wala. Gala. Tumagtama ka. Wala. Team Mendoza. Emilio Paraiso. Ayun na. Si Pogi Boy. Si Pulga. Pasok ang pasok, labas na ang lalabas. Kahit Santos. 27. Tinira. Wala mawani. Mendoza. 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 Nagmamala ng Mendoza na yun. Mangahas. Reporting by Mangahas. Isa na lang ang kalabangan ng Pumeo. 60-61. Mana sa tatay, guwapen. Ni Santos, si Santos, pinabadal ni Pogi Boy, pinasayang lang, wala na pinagawa ni Santos, pinila, pasok. Oras natin, 4 minutes and 7 seconds na lang ang matitira sa fourth quarter. Pagod na si Kuya Troll. Si Kuya Corpus, hindi ba? Kasi nangintay sa kain. Corpus.
65. First personal foul, 13 foul. Ibon Bento sa binigay, negative 1. May isa ilalim ng Troy. Ayan na, Santos, laban sa tatlo. Binigay, Sani, bumaba. Binigay ko yan, Gary, gulo na, hindi nakasok, lumami ng ball. 2 points. Sipa na maligay ka, grabe ka na. Ayaw pa kita, sipa din mo yung Gary, hindi mo tayo. Last 40 points yan. Fouls number 27, Magwan. Second personal foul, warning for penalty. Mendoza, pasok ang ulo. Kasi inubutan tayo dito rin. 2-4-2. Score natin, 64-69. Lamang ang mga puti. Grabe. Santos. Hindi sa ilalim, hindi na pasok. 2-4-2. Last 2 minutes. Pag-isa para sa Tekay. Plus 40 points. Rebound. Usap-usap ang black. 67-71. Ang score natin. Maglan. 5 to shoot. Gary. Pasok na lang ako na rin. Nakuha ni. Pakiras para iso. Ng Pogi Boys. Pa-plus Pogi Boys pa ulit. Wala na una pa rin. Pasok na labas. Score natin, 71-67. Chanel, ayan na, pamatay sulit! Paraiso. Isang minuto, eksakto. Foul, penalty. Foul sa number 16. 60 foul, penalty. Third personal foul, penalty. Score natin, 67-74. Oras natin, 57 and 5 seconds. Pasok. Pasok ulit.
Okay na naman. Ayun lang. Pasok. Score 69-75. Back to the ball game. 14. 33.9 seconds. 14 to shoot. Score natin 69-75. Lamang ng 6. 10 to shoot. Mendoza, tinira. Wala na wani mo yung gani puluran. 24 seconds. Mendoza. Santos. Foul si number 10. Blue. Ay, negative 10 pala. Ulong bayan. First personal foul, 13 foul. Oras natin, 20.8 seconds. Wala ang matitira. Score, 69-75. Lamang ang nakaputi. 1. Santos. Santos, Will Gary. 16 seconds. Will Gary. Foul si number 41. Paraiso. Oras natin, 13.8 seconds. Second personal foul, warning for penalty. First personal foul, I say, foul. Ay, penalty na pala. Penalty. Pasok. 76-69. Pasok. Dulan. Paraiso. Wala. Pasok na. Kamayan tayo. Picture ko. Black day. Hindi ka pero price. Same. Picture mo clapping. Picture ba? Picture. Black day. Picture.
Right?